kahfihim, di gua mereka, di dalam gua mereka. Gua apa? Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi kan kita tahu ya sejarahnya tuh. Pemuda yang menyelamatkan iman Islamnya dari paksaan, dari pemaksaan sang penguasa agar keluar dari iman Islamnya itu. Lalu pemuda ini yang jumlahnya menurut riwayat 7 orang akhirnya melarikan diri, kemudian bersembunyi di dalam gua, bahasa Arabnya itu Al-Kahfi, gua itu. Mereka itu tinggal di dalam gua dalam keadaan tidur berapa lama? Salasami'atin sinin. Salasami'ah itu apa? 300 sinin itu tahun. Mereka tinggal di sana dalam keadaan tidur selama 300 tahun. Wazdadu tis'a. Ternyata ayat itu ada tambahannya. Wazdadu dan tambah tis'a 9 tahun. Ini dulu waktu saya masih belajar apalah pokoknya mah ada namanya ilmu ma'ani ya. Atau suatu saat saya merenung-renung, ini kok lebay. Ayat Quran kok begini lebay. Nyebut 309 tahun aja kok 300 ditambah 9. Itu kan lebay itu. Kayak bukan firman Tuhan. Padahal di antara ciri firman Tuhan itu di antara itu enggak lebay. Kalau lebay ya boleh tapi ada makna. Kalau ini makanya enggak ada makna. Kalau mau nyebut 309 tahun kok 300 ditambah 9 tahun kan enggak enak. Ternyata menurut tafsir para ulama, ini ayat ini menunjukkan bahwa 2 kalender sekaligus dipakai oleh Al-Quran. Kalender apa Pak? Kalender Masehi dan kalender Hijriyah. Kalender Masehi itu kalender yang 2022 itu tahunnya. Kalau tahun Hijriyah yang sekarang 1443. Kalender Hijriyah atau kalender Qamariyah. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran itu menggunakan 2 kalender sekaligus, yaitu kalender Masehi dan kalender Hijriyah. Mana Pak? Nah ini walabithu fi kahfihim salasami'atin, dan mereka tinggal di dalam gua mereka selama 300 tahun. Nah itu ternyata para ulama memahami atau menafsiri mereka Ashabul Kahfi tinggal di gua selama 300 tahun itu kalau dihitung make kalender Masehi. Wasdadu tis'a, dan tambah 9 tahun, jadi 309 tahun itu kalau dihitung make kalender Hijrah, kalender Qamariyah. Berarti kan artinya masih dipakai oleh Al-Quran, bukan hanya Qamariyah saja. Jadi selisih tahun yang lamanya 300 tahun ya, kalau kita ngitung Hijriyah ya itu 309. Jadi selisihnya 9 tahun dibandingkan dengan tahun Masehi. Coba kita buktikan. Nih, ini harus rada melek ini hitung-hitungan matematik. 300 tahun itu nanti selisih antara kalender Hijriah dan kalender Masehi 9 tahun. Kok hitung-hitungnya gimana Pak? Coba kalau kita perhatikannya, setiap tahun tanggalan Masehi dengan tanggalan Hijriah itu ada selisih hari. Memang sama-sama 12 bulan, tetapi kalau Masehi kan suka 30, 31, kan gitu. Walaupun Februari itu ada 28, 29 kalau tahun Kabisat. Tapi kalau tahun Hijriah kan 28, 29 paling kalau ada. Jadi selisih selalu itu dalam setiap tahun itu antara tahun Masehi dengan tahun Hijriah selisihnya kurang lebih 10 hari. Makanya jumlah tahun dalam Qamariyah itu 1 tahun itu ada sekitar
ada 355 hari. Kalau tahun Samsi tahun ini Masehi 365. Jadi kalau Samsiah 365 hari 1 tahun. Kalau Komariah 355, kan selisih 10 hari. Nah, kalau tahun Kabisat Samsiah itu bisa 1 tahun 366. Jadi yang 1 tahun selisihnya 10 hari katakan. Ya. Sekarang tahun 2022. Ya. Coba 10 tahun yang lalu berarti tahun 2012. Perhatikan. Bulan Ramadannya itu bergeser 3 bulan. Kenapa? Kan yang 1 tahun itu 10 hari. Kalau yang 10 tahun berarti selisihnya 100 hari. 100 hari kan 3 bulan. Coba kalau nggak percaya. 10 tahun yang lalu atau 10 tahun yang akan datang, tahun 2032. Itu Ramadannya maju ke depan 3 bulan. Jadi untuk 10 tahun selisihnya 100 hari. 10 tahun itu. Kalau 100 tahun berarti 10 kali 10, 1000 hari. Bedanya antara Komariah dengan Samsiah. Kalau 100 tahun itu bedanya 1000 hari. 1000 hari kan sama dengan 3 tahun. 1000 hari sama dengan 3 tahun kan kalau dihitung tahunan. Itu 100 tahun. Bedanya 3 tahun. Nah, sedang yang tadi Ashabul Kahfi itu 300 tahun. Jadi 3 tahun kali 3, 9 tahun. Gitu. Jadi kalau hitungan kalender Samsiah, Ashabul Kahfi itu tinggal di Guha selama 300 tahun. Tetapi kalau pakai kalender Komariah itu lebih lama lagi. Yaitu 309 tahun. Berarti Al-Quran menggunakan kedua kalender. Jadi kita kalau pakai kalender Samsiah boleh nggak? Ya boleh. Nah, buktinya Al-Quran itu nggak pakai. Nah, kita juga sama. Coba orang Indonesia, siapa yang ingat itu? Peringatan-peringatan di Indonesia aja kan makanya tahun Samsiah. Bukan Komariah. Contohnya nih, peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal berapa? 17. Tahun berapa Indonesia merdeka? 17 Agustus 1945. Waktu itu tahun Komariahnya atau Hijriahnya tanggal berapa? Kan orang-orang nggak pada tahu. Yang diinget Agustus, Komariah Samsiahnya. Kalau mau dihitung, kalau nggak salah ingat, tanggal 17 Agustus 1945 itu, kalau tahun Komariahnya hari Jumat, tanggal 9 Ramadan, tahun 1364. Coba ingat-ingat aja. Hari Jumat tanggal 9 Ramadan 1364. Itu kemerdekaan Indonesia dihitung tahun Komariah. Jadi kalau kita mau memperingati kemerdekaan Indonesia menggunakan Komariah setiap Ramadan tanggal 9. Tetapi pernah nggak kita dengar ada orang Islam peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 9 Ramadan? Ya. Kenapa, Pak? Ya itu karena umat Islam menggunakannya Masehi. Boleh nggak, Pak? Ya boleh. Itu seperti Depag. Ini kan Depag kan Kementerian Agama nih ya, Hari Amal Bakti Kementerian Agama tanggal 3 Januari. Kemarin kan Amal Bakti itu hari kelahiran gitu, Mulud gitu kalau di kita mah. Jadi muludannya Depag itu 3 Januari, hari Amal Bakti atau
dies natalis. Dies natalis itu hari lahir. Natal kan lahir, dies kan day, hari. Harinya Sunday, Saturday. Itu artinya hari itu, day itu. Jadi kalau bahasa lain itu dies. Natalis birth. Birth itu lahir, birthday. Dies natalis itu birthday. Hari lahir. Kalau bahasa Arabnya maulid. Jadi kalau ada orang dies natalis itu ada maulid, muludan itu sebenarnya. Di kita mah muludan Nabi Muhammad kan. Padahal itu ya muludan. Jadi muludannya Kementerian Agama itu tanggal 3 Januari. Tahun berapa dulu merdeka berdirinya? Tahun 1946. Jadi 1 tahun setelah Indonesia merdeka, Depak berdiri 3 Januari 1946. Kalau Ramadannya Hijriahnya tanggal berapa? Tanggal 29 Muharram. 29 Muharram. Tahunnya tambah tadi kemerdekaan Indonesia. Indonesia kan merdeka tadi 1364. Berarti 1 tahun lagi 1365. 29 Muharram. Tapi nyatanya kan Indonesia Depak nggak pernah. Dies natalis atau hari amal bakti Depan tanggal 29 Muharram nggak ada itu. Adanya tanggal 3 Januari. Jadi kita menggunakannya Masehi. Boleh tidak Pak? Boleh. Apa dasarnya itu tadi? Al-Quran tadi. Yang Ashabul Kahfi 300 tahun make Masehi, 309 tahun make Hijriah. Bisa nggak dipahami ini? Ini memang ada nguras otak. Ini supaya kita tahu bahwa kita menggunakan tahun Masehi pun boleh. Memang idealnya mah kita tuh menggunakannya Hijriah idealnya. Kenapa tuh Pak kita menggunakannya tahun Masehi Pak? Apa sebabnya coba? Kita umat Islam kan harusnya menggunakannya tahun Hijriah Pak. Kenapa menggunakan tahun Masehi? Ini penting sekali untuk generasi muda. Kenapa Pak? Jawabnya satu. Karena kita orang Islam eleh. Gitu. Eleh di mana? Di orang Barat. Gitu. Dulu waktu orang Islam menang, ya tahun Hijrah yang dipakai. Dulu kan pernah orang Islam itu menang. Tapi setelah orang Islam itu kalah, maka sekarang tahun peradaban budaya-budaya Barat lah yang dipakai. Cuma sekarang kan apa? Ini semuanya ini apa sih yang tidak dari orang non-muslim terutama Cina? Ini HP Cina. Iya. Baju-baju Cina. Ya Cina dulu belajarnya dari Barat dulu. Jadi peradabannya kalah kita umat Islam. Sehingga sampai waktu pun penanggalan pun ngikutin mereka. Jadi jangan nyalahin siapa-siapa, nyalahin kita lah. Bukan kamu eleh. Itu. Jadi itu masalahnya kita kalah. Kalau dulu bangsa Barat kan menyeluruh seluruh dunia, menjajah seluruh dunia termasuk Indonesia. Yang menjajah Belanda Barat kan rata-rata Kristen. Jadi makanya Masehi atuh. Jadi jangan nyalain orang, nyalain kita. Supaya kita nanti bisa menggunakan tahun Hijriah gimana lagi? Ya harus belajar. Ya boy harus belajar boy. Akbar. Belajar nanti bangkit lagi. Entah kapan bau aklam. Itu. Jadi supaya kita paham ya bahwa kita ini ada di tahun baru. Meskipun tahun barunya tahun baru Masehi, tapi kita harus sadar bahwa tahun itu pun punya Allah. Kalau ayat yang tadi saya katakan mah inna iddatas syuhuri indallahi itsna asyara syahra. Ya, itu mah
tahun Hijriah itu mah. Jadi dalam Quran ada yang menegaskan tahun Hijriah, ada yang menegaskan Hijriah dan masih ada. Tuh Quran malu luas. Kalau yang tadi saya sampaikan, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya hitungan bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Jadi Allah mengatakan bahwa satu tahun itu 12 bulan. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Itu semuanya sudah tercantum di dalam kitab Allah, yakni ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Kan Allah yang menciptakan langit dan bumi, jadi Allah tahu ini jumlah tahun ada 12 bulan. Kenapa? Yang bikin bulan Allah, yang bikin matahari Allah. Sedang hari kan tergantung matahari dan bulan. Tetapi ini ayat untuk kalender Hijriah. Kenapa? Karena ada minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu diantaranya ada 4 bulan-bulan suci. Bulan-bulan haram. Haram itu artinya suci. Oh berarti kalau gitu makan anjing haram. Berarti anjing suci dong. Minum AO, topi miring haram. Berarti topi miring suci dong. Itu mah kalau itu cara memahaminya. Kita ini manusia yang berakal sehat terlalu suci untuk makan AO. Itu zina haram. Itu artinya apa? Kita tuh malu dong. Masa kita kayak hewan? Jadi kita ini terlalu suci melawan hewan, melawan zina. Karena zina kan melawan hewan, kucing, berit, domba, bebek, entong, peri. Jadi kalau kita mau melakukan gitu tuh, emang kurang bahasa endok apa bahasa meri? Makanya malu atau itu suci kita tuh artinya, itu haram suci itu situ. Masjidil Haram, masjid yang suci. Jadi dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang suci. Mungkin kita baru tahu dari 12 bulan itu ternyata ada 4 bulan yang suci. Apa saja? Dalam hadis dikatakan bulan suci itu dilarang perang. Zaman dulu kan orang Arab senang perang-perangan sampai sekarang juga. Apa aja bulan apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang satunya lagi Rajab. Kita nanti akan ketemu bulan Rajab. Bulan lagi insyaallah. Maksud suci itu di mana, Pak? Artinya dalam 4 bulan ini kita harus mengamalkan amalan-amalan yang bagus lebih daripada bulan-bulan yang lain. Kalau Ramadan, Pak, Ramadan mah sayyidu syuhur atau rajanya bulan Ramadan mah. Dan yang 4 bulan itu namanya bulan haram. Ya, makanya ayat ini berarti khusus untuk kalender Hijriah. Karena Pak nyebutnya tadi 4 bulan yang suci. Tapi kalau ayat yang tadi yang surat Al-Kahfi itu mah menyebut kalender Masehi dan Hijriah. Itu ya itulah untuk tambahan ini mah, tambahan pengetahuan. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami nih. Akbar sama Boy baru datang, nggak tahu paham gak nih dari awal teh. Nah terus kalau gitu boleh dong Pak merayakan tahun baru. Merayakan tahun baru itu masalahnya itu adalah mubadir, ngabisin duit, ngabisin waktu, ngabisin nambah-nambah penyakit, nambah-nambah zina, nambah-nambah dosa. Jadi masalahnya sia-sia itu. Ya, jadi ngapain gitu. Sedang orang Islam itu tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya. Itu namanya mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafuro. Itu. Jadi larangannya itu, bukan larangan yang lain. Kan ada yang mengatakan orang yang merayakan tahun baru jadi Kristen, ya enggak lah. Enak aja. Gampang banget. Yang merayakan tahun baru jadi Yahudi, nggak bisa itu. Yang merayakan tahun baru jadi kelenteng, gimana ceritanya itu mah salah itu mah. Yang benar itu orang yang merayakan tahun baru itu tergantung perbuatannya. Kalau perbuatannya sia-sia ya dosa. Kalau tahun baru dirayakan dengan cara apa? Syukur, zikir, baca Quran, boleh lah.
Bukan jadi yang merayakan tahun baru meniup trompet jadi Yahudi Majusi, enak banget. Itu yang dipercaya tuh, itu sepok-pok itu mah. Paling tidak yang nulis nggak punya pengetahuan. Iya. Jadi kalau kita merayakan tahun baru, lihat kegiatannya. Kalau kegiatannya bagus mah boleh aja. Cuman kan pada umumnya orang merayakan tahun baru apa? Iya, makanya mubazir jadinya. Ayatnya innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan mubazir, yang sia-sia gitu adalah temannya setan. Jadi yang melawan itu teman setan. Itu bukan jadi masuk Kristen, murtad bukan, hanya dosa. Bukan murtad, kan beda. Kalau murtad mah bahaya tuh Pak. Kalau murtad kafir sampai mati nggak bisa masuk surga selamanya. Kalau dosa mah masih Islam, kalau mati ya masih bisa masuk surga. Itu masalahnya di sana. Makanya kita jangan sembarangan memberikan hukum. Salah memberikan hukum. Ini kamu merayakan tahun baru, kamu jadi Kristen, berarti murtad itu. Oh, itu paling dosa, mubazir gitu. Itu pun lihat perbuatannya. Ya, itulah untuk tambahan berkaitan dengan tahun baru ini, alhamdulillah. Nah, ini waktunya sedikit lagi ya. Ini sudah 19:10. 20 menit lagi kita pakai untuk bertahlil. Ya, alhamdulillah kita nggak nambah hadis tapi nambah pengetahuan, insyaallah penting. Nah, perlu sampaikan pentingnya kita berdoa khususnya di malam Jumat. Karena malam Jumat ini adalah hari Jumat adalah hari mulia, hari Sayyidul Ayyam. Pada hari Jumat ini usahakan kita perbanyak sholawat kepada Nabi. Yuk kita lihat, lanjutkan untuk bertahlil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dah semua, boy, dapat belum boy? Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa auladi wa dzurriyyatihi sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ولمن استمعنا هنا. Silakan sebutkan nama-nama orang yang mau kita kirim doa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
minal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiyya ilal adqani fahum muqmamun waj'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'ashaynahum wa hum la yubsirun wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun innama tunziru man ittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib wa bashiru bima wa ajrin karim inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum la shay'in nafsaynahu bi imamin mubin واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا لا نؤمن إلا بشر مثلنا ما كان من شيء لا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسعكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتيت من دونه آية أن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد على الرجل القديم والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نهلكهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا لو يشاء الله ربنا إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم فامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين
وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط وأنى يبصرون ولو نشاء لمسناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الأرض أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وهم لها مالكون لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهزمون فلا يحزنك قولهم منا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي الخلق قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكن فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس الناس من الوسط الناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا رحمة الله وبركاته إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Astaghfirullahaladzim 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 Abdul dzikri falamannahu la ilaha illallah ayyullah la ilaha illallah ayyullah la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan nafi'in hamdan muhammadan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika al-karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awzil thawab ma qara'nahu min al-Qur'an wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma shallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wa asimatan wa rahmatan wa rahmatan nazilatan bi wa barakatan syamilatan ala hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ihwani min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was-salihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'i al-amilin wal musannifin al-mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillah rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani thumma ila jami'il qubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa nahnu khususan ila man hauna Allahumma bisababihi wa li ajli Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ala ahlil qubur min la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.